is Rahtra Dewi Azahra and I am student at Binasarana Informatika University, majoring in management. In this video, I will share in my opinion on smoking in campus area. Okay, in my opinion, smoking on campus is a danger that needs to be stupid. Campus is a learning environment and it should be a place that supports student health and productivity. However, the smoking habit that is still often seen in campus areas raises serious problems that need to be addressed immediately. First, cigarette smoke in the campus area is clearly very disturbing to the comfort and health of many people. Passive smokers, including students, lecturers, and staff, are forced to inhale the toxins contained in cigarette smoke without having a choice. This clearly violates their rights to be in an environment free from health hazards. In addition, littered cigarette butts also give the campus a bad image. Cigarettes litter that is not managed properly will create a dirty and yucky atmosphere, which is certainly contrary to efforts to create a clean, green, and beautiful campus environment. Another negative impact is the bad influence it can have on underage students. The habit of smoking in campus areas can increase the risk of joining in and falling into a habit that it difficult to stop. Therefore, it is time for the campus to implement a strict policy in prohibiting smoking activities in all areas of the campus. This step will not only improve the quality of the environment, but also support efforts to maintain the health of the academic community. Thus, the campus can become a role model in creating a healthy and responsible lifestyle. Thank you. Bye, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rahtra Dewi Azahra. Jadi di sini saya ingin menjelaskan simple present tense. Nah, sebelumnya saya buat PPT-nya sendiri. Oke, apa sih simple present tense itu? Nah, simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasa dilakukan pada masa kini. Present itu artinya apa sih? Nah, present dalam simple present tense artinya masa kini. Kemudian simple artinya sederhana. Dan tense adalah bentuk kata kerja sesuai periode waktu yang digunakan. Kapan present tense digunakan? Nah, present tense digunakan ketika seseorang hendak mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta umum yang terjadi saat ini. Kalau secara nama, rumus untuk tense yang satu ini nggak terlalu rumit nih. Pasalnya, kita sering menggunakan tense ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada subjek, predikat, plus komplement. Tapi yang wajib cuma dua, yaitu subjek dan predikat. Next, rumus simple present tense. Kalau suatu kalimat bisa berbentuk verbal atau nominal. Jadi, yang namanya predikat itu nggak selalu kata kerja atau verb. Dalam kalimat verbal, setelah subjek akan diikuti oleh kata kerja atau P. Sementara itu, pada kalimat nominal, setelah subjek akan diiringi dengan non kata kerja yang biasa kita kenal sebagai auxiliary verb atau to be, kata kerja bantu.
Apa rumus simple present tense? Nah, rumusnya secara umum, simple present tense adalah subject plus verb 1 yang ditambah s atau is di belakang plus komplement untuk kalimat positif dengan pola verbal. Kalau polanya nominal, maka rumus present tense-nya menjadi subject plus auxiliary verb to be plus komplement. Next, nominal simple present tense. Yang pertama yaitu subject plus to be plus complement. Example, I am an international school student, atau saya adalah seorang mahasiswa. Yang kedua, subject plus to be plus not plus complement. Example, she is not an international school student, atau dia bukan seorang mahasiswa. Yang ketiga, to be plus subject plus complement. Example, is she an international school student, atau apakah dia seorang mahasiswa. Next, verbal simple present tense. Yang pertama, subject plus verb 1 ditambah s atau is di belakangnya plus complement. Yang kedua, subject plus do not atau does not plus verb 1 plus complement. Yang ketiga, do atau does plus subject plus verb 1 plus complement. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, pada kalimat verbal kamu tidak perlu menambahkan to be setelah subject karena yang bertugas menjadi predikat adalah verb. Jadi, jika kamu membuat kalimat dengan subjek kata ganti orang ketiga, he, she, it, singular subject, terdapat beberapa kata kerja yang harus ditambah s atau is di belakangnya. Next, positif atau affirmative simple present tense sama seperti nominal. Kalimat verbal pun tentu memiliki bentuk positif seperti yang sudah kita bahas di awal. Contoh kalimat simple present tense-nya yaitu example, I live in Jakarta, atau saya tinggal di Jakarta. Yang kedua, he lives in Jakarta, atau dia tinggal di Jakarta. Nah, negatif simple present tense khusus untuk bagian kalimat negatif dan kalimat tanya, maka gunakan do atau does atau do not, don't, dan does not, doesn't. Example, I don't live in Bandung, atau saya tidak tinggal di Bandung. Yang kedua, she doesn't live in Bandung, atau dia tidak tinggal di Bandung. Next, simple present question atau interrogative. Yes or no question. Do I work? Apakah saya bekerja? Does he work? Apakah dia bekerja? Sesuai dengan nama jenisnya yaitu yes or no question. Jadi kamu hanya perlu menjawab pertanyaan di atas dengan yes, I do, atau iya, saya bekerja, atau yes, he does, atau ya, dia bekerja. WH question. Apa yang kamu pikirkan saat membaca WH? Yes, exactly. Yaitu kata tanya dalam bahasa Inggris yang lekat dengan awalan huruf W dan H. Example, what do I play? Who do you play? When does he play? Where does he play? Why do we play? How do they play? Next, apa saja contoh simple present tense? Nah, di sini ada 3 kalimat, yaitu yang pertama kalimat positif. Example, she wants to be a doctor. Yang kedua, cows eat grass. Yang ketiga, they speak English at the office. Yang keempat, he likes bananas. Yang kelima, they play basketball every morning. Untuk yang kalimat negatif, example, yang pertama, they don't have any money. Yang kedua, Lala doesn't see better in the class. Yang ketiga, my best friend doesn't love you. Yang keempat, you don't listen to me. Yang kelima, California is not kingdom. Untuk yang kalimat interrogatif,
atau kalimat tanya. Example yang pertama, do they talk a lot? Yang kedua, does he play tennis? Yang ketiga, does your father drink coffee? Yang keempat, where does she lunch? Yang kelima, does he ride the motorcycle? Next, apa saja ciri-ciri kalimat simple present tense? Yaitu yang pertama, menggunakan kata kerja verb dalam bentuk dasar infinitif atau kata kerja tak beraturan yang telah dikenal. Example, I play soccer every weekend, atau play adalah kata kerja dalam bentuk dasar. Yang kedua, memakai kata bantu atau auxiliary verb, yaitu do atau does untuk kalimat verbal dalam bentuk negatif dan interrogatif. Example, she doesn't eat meat. Doesn't sama dengan does not, kata bantu dalam bentuk negatif untuk subjek she. Yang kedua, do you like coklat? Atau do sama dengan kata bantu untuk pertanyaan dengan subjek you. Yang ketiga, dalam present tense biasanya terdapat kata keterangan waktu seperti always, usually, often, seldom, rarely, never, every day, every week, every month, every year. Example, I always drink coffee in the morning. Oke, segitu saja pembahasan materi tentang simple present yang saya jelaskan hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Selebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, see you.